हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम टेलरिंग वीडियो डालते हैं। तो आज हम आप सबको बताएंगे बेल्ट काटने का सबसे आसान बेल्ट में पहले सारे चार पे दाग लगाना है। उसके बाद वहाँ पे चटका लगा देना। उसके बाद जो है 2.5 इंची पे दाग लगाने के बाद जो है ठीक है चल जाएंगे कमर पे। कमर का नाप है 35 इंची, तो आपको लगेगा 17.5 पे एक चटका लगा देना है। उसके बाद जो है 1.5 इंची पे एक लिट्टी का लगा देना है। 17.5 पर दाग लगाने के बाद जो है उसका 1.5 इंची के बाद लिट्टी पे दाग लगाना है। लिट्टी के दाग लगाने के बाद जो है चारों ज्वाइंट को एक साथ कर देंगे। एक साथ करने के बाद जो है चारों लिट्टी